kawatan maigalan dadakpan. So may nagdakop na ni outpost. Nero mga higala. Detalye sa report sa Renato gini pinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talisik. Live report. Dagang sila magkanabagan dyan, kanabagan Joben, wagid maka kini galing kawas kini uso kakawatan kini man nga nangawat kini silpon kanabagan dyan tapos siya pagpangawat dito kini dagan dulo sa outpost nga ang resulta siya pagkasikap tungod kay ang polis nga naka-standby o nakapundo sa may outpost kini paspas kini nga nagadagog sa mga kawatan na hitabo ni alas 9:35 kontak na sa kini kabuntagon kagahapon ang adlaw mga katropa dito kini hitabo sa may sitio Bato Barangay Mactan sa Dagway sa Lapu-Lapu. Ang kini mong suspect ila sa kapulisan nga si Mateo Antepasto Lumusod. 27 anyos nga taga sitio Puol Barangay Bangkal sa Lapu-Lapu City agad midagop mo si Police Corporal Raymart Umpad o patrolman Neil Irania kinsa kini naka on duty diya sa may outpost sa may barangay akinig Bagtan sa Baog Syudad o niya akini mo nga atag sa cellphone niya gigawatan kila sa tagapulisan nga si Jason Jade Ribas ulitaw nga malubyo sa sitio Bato Bagtan lang gyapon mato ni Police Major akinig Romeo Kaakoy ang hepe sa akining Bagtan o ganing Basa Police Station diya sa may Lapu-Lapu City nga ang kini mo pagbutaw og outpost panigmorante tungod kay mas dili nga magresponde ang ato mga pulis ingon man kundi naman mga insidente sa sama sa pagpangawat kada mga Jerry. Mo kana So, po na po sila pala City nya breaking news kada Jerry kay kada bagyo dito sa may barangay Suba dito nagmasugo niya dunay gitubag karon nga sulog ang ato nga mga firefighters sa Cebu City nya medyo murag I think murag power man kada Jerry tungod kay man dili kitang aso dili bita debis mo sa may barangay Suba ni katong dapat pasalamat na nga wa na makaulbo ang mga sunog sa Suba kay sa report sa BFP mabuti si 5 ka sunog as of March 7 kagabuan na wag na sharing nga mabuti sa 5 ka sunog ang gitubag update ko lawa dito sa barangay Badilan o ganig I think mura sa baganto ka naman nga mura gito ka twin fire kung night twin tower napay twin fire kay mag-adbangan ang mausunog yang mga hapong adlaw sa mga sakop sa bombero o yuman mga fire brigade kada pan Jerry kada pagadiban. Ito na sa madong update kadto na hipos labi na katong atong i-update nga kaning Scatter King nga naong scatter gawin sa ganong nabot to 50,000 ang iyang nakas-in kada pan Jerry. On board sa patrol kabay ko na General Dobrado mga katropa sa Barangay Suba maghaplas sa kanunay sa Santon Herbal Oil makatabag ini labi na katong dunay mga panuhot sa kalawasan Santon Herbal Oil hindi mo kini sa Yasto Incorporated o mapalit sa mga butika sa iyong lugar kaupari ko na pang General Bado alam sa Regasyon Pilipino para sa Pilipinas yung katrapa Benji Talisik X-News XFM